ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। प्रभु श्री जगन्नाथंकर विमल नाम एक मिनिट उच्चारण करी आम माने प्रभुंक लीला प्रभुंक चरित को आश्रय करिबा समस्ते मधुर हृदय रे उच्चारण करिवे। श्री जगन्नाथ 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 पाहि मां। श्री जगन्नाथ 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 रक्ष मां। श्री जगन्नाथ 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 पाहि मां। श्री जगन्नाथ 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 रक्ष मां। श्री जगन्नाथ 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 पाहि मां। श्री जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ रक्ष मां। रथारूढ़ गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटल्यै स्तुते प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय दया सिन्धुर्बन्धो सकल जगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रभु श्री जगन्नाथ अनंत कोटि ब्रह्मांडनाथ केवल कोटि ब्रह्मांडर स्रष्टा नुहंती नियंता पालनकर्ता द्रष्टा। ए समस्त शब्द प्रभुंक पाखरे प्रयोग करा जाइछे शास्त्र मानंकरे। कौन तात्पर्य ए सब समस्त शब्दर? ए समस्त शब्दर रहस्य गोटे शब्दरे प्रकाश करुछंती जगतनाथ। जगतनाथ कहले आमे कौन बुझिबा? जगत गतिशीलता। जगत शब्दर अर्थ गतिशीलता। ये विश्व ब्रह्मांड प्रत्येकटी पदार्थ सूर्य चंद्रमा ठारू आरंभ करी सामान्य धूलिकणा जलकणा पर्यंत परमाणु पर्यंत सबकिछि पदार्थ निरंतर गतिशील। ए गतिशीलता को आज आमे आउ बुझिबा पे विशेष किछि असुविधा नहीं। काहेकि बहु गवेषित आमर
ବିଜ୍ଞାନ ୟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଗତିଶୀଳ, ତେଣୁ ସମୁଦାୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିରନ୍ତର ଗତି କରୁଛି। କାଳ ନାମକ କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାକୁ ଚାପ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ କାଳ ସ୍ରୋତରେ ଜଗତ ଭାସି ଚାଲିଛି, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାସି ଚାଲିଛି। ଏହା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ନାଥ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଏ ଗତିଶୀଳ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ, ଜଗତନାଥ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ନାଥ ଶବ୍ଦରେ ଆମର ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପତି ବା ସ୍ୱାମୀ ବା ଭର୍ତ୍ତା ଏହାଙ୍କୁ ଆମେ ନାଥ ଶବ୍ଦରେ ବୁଝୁ। ଯେପରି ରମାନାଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ, ସୀତାନାଥ ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଝିଲେ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭର୍ତ୍ତା କାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଭରଣ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା ଭର୍ତ୍ତା। ପତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ପତି। ସ୍ୱାମୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଆପଣାର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। এই ଅର୍ଥଟି ସ୍ୱାମୀ ଶବ୍ଦରୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଥ ଶବ୍ଦ ପାଳନ କଲେ ପତି, ଭରଣ ପୋଷଣ କଲେ ଭର୍ତ୍ତା, ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ କଲେ ସ୍ୱାମୀ, କ'ଣ ଜ୍ଞାନ କଲେ ନାଥ, କ'ଣ ଜ୍ଞାନ କଲେ ନାଥ। ଆମେ ଜଗତନାଥଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝିବା? ଏ ଜଗତନାଥ ଶବ୍ଦର ଏ ହେଉଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ନାଥ ଶବ୍ଦ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ନାଥ ନାଥୟ ନାଥିତମ୍, ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ, ଲମ୍ବା ଶ୍ଲୋକ। ନାଥ ନାଥୟ ନାଥିତମ୍, ହେ ନାଥ ମୁଁ ନାଥିତ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମୋତେ ନାଥୟ। କେହି ଜଣେ ଭକ୍ତ କହୁଛି, ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ନାଥ ନାଥୟ ନାଥିତମ୍। ହେଲେ ନାଥ ଶବ୍ଦର କ'ଣ ଅର୍ଥ ସହଜରେ ଧରି ହେଉନି। ବିଦ୍ୱାନଗଣ ଯାହା ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭାଷ୍ୟ ଓ ଟୀକାରେ, ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସର୍ବସତ୍ୱାଧିକାର। ସର୍ବସତ୍ୱାଧିକାର ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ସତ୍ୱାଧିକାର କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଆମ ଘରଟି ଉପରେ ଆମର ସତ୍ୱାଧିକାର ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ରେକର୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ରହିଛି। ଘରଟିର ଆମେ ସତ୍ୱାଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବସତ୍ୱାଧିକାରୀ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସର୍ବସତ୍ୱାଧିକାରୀ ନାହିଁ? ଗୃହଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଅଧୀନ ନୁହେଁ, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଳିତ ନୁହେଁ। ପୁରୁଣା ହେଇ ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆମେ ତ ଚାହୁଁନଥିଲୁ। ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଗଲା ଗୃହଟି, ଆମେ ତ ଚାହୁଁନଥିଲୁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଆସି ଭସେଇ ନେଇଗଲା, ଆମେ ତ ଚାହୁଁନଥିଲୁ। ତାହେଲେ ଆମର ସର୍ବସତ୍ୱାଧିକାର ତାର ନାହିଁ। ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଚାଳିତ ହବ, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା ହବ ଘରଟିର। ତେବେ ଆମେ ସର୍ବସତ୍ୱାଧିକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସର୍ବସତ୍ୱ ନାହିଁ ଗୃହଟି ଉପରେ, କେବଳ ସତ୍ୱାଧିକାର ଅଛି। ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ
जहाँकर सर्वसत्वाधिकार अच्छी जे सृष्टि करिछंती निज देहरे जे बहन करी धरिछंती निजे ये विनाश हेले जे निज शरीर भितरे आत्मसात कर दौरान ताहंकर विश्व ब्रह्मांड उपरे सर्वसत्वाधिकार अच्छी एणु से होउछंती जगतनाथ। ए जगत टिकी से जेपरी इच्छा सेपरी चालित करिपारिबे ये तांकर संपूर्ण अधीन रे थिबा संपद। ए अर्थ बोध हुए जगन्नाथ शब्दरू। आहुरी जने सत्यव्रत मुनि बोली अछंती तांक क्षेत्र गोटे समय निरूपण होइछि सूर्य अस्त हेबे ठीक एतिक बेले 2 घंटा पूर्व अस्त हो पारिबेनी 2-3 घंटा विलंबर अस्त हो पारिबेनी गोटे निर्दिष्ट समय रे अस्त हेबे टिके एपट सेपट हेबनी। सूर्य उदय सूर्य अस्त ठीक नियमित होइथिला भलिया ए विश्व मध्य गोटे समय प्रकाश पाए सृष्टि होए किछि दिन रहे एवं परिशेष विलीन हो जाए प्रलय हो जाए। ए नियम कौन से समय भंग होए ना जेपरी सूर्यंगर उदय अस्त नियम कौन से समय भंग होबार संभावना नहीं। जिते शक्ति प्रयोग कले मध्य जिते यांत्रिक व्यवस्था कले मध्य आमे सूर्य को 2 घंटा अटके दे परिवानी कि 2 घंटा पूर्वर आमे अस्त करे दे परिवानी किंबा उदय करे दे परिवानी। से भलिया विश्वर नियम निर्दिष्ट तथापि सत्यव्रती मुनि कहले प्रभु हे मुझे प्रलय देखती प्रलय तो बहुत दिन डेरी अच्छी बहुत दिन डेरी अच्छी। सत्यव्रत मुनि छोट शिशु जमती व्याकुल हो जननी पाखरे अली कले ठाकुर पूजा तैयारी करथिबा मिष्टान्न माँ टिके दे पकेले नहीं जा स्नेहवशत से भलिया सत्यव्रत मुनि प्रति मार्कंडेय मध्य से कही मुझे प्रलय देखती भगवान कहले अच्छा ठीक अच्छे एते अधीन हो जाइथिले प्रभु एमान भक्ति जे से कौन कले ना असमय खूब कम दिन सृष्टि काल निर्वाह होइछि और बहुत दिन अच्छी प्रलय होबाकू प्रलय करदेले की कथा ये अजा नाती की भारी स्नेह करुचंती प्राणतुल्य प्रिय नाती कहला अजा घर पड़ी बोले कौन घर पड़ी गले किमिति से दुसे अजा एते स्नेहशील जे एते नातीर अधीन होइचंती कहले र चुप सोई पड़े मु ठीक तते देखैबी राति अधरे नाती के उठैले कहले आ देखिउ परा घर पड़ी आ देखिबु निज घरे निया लगै देले कहले देख या ना होची घर पड़ी हेले नाती की स्नेहर अधीन होई नातीर निज घर टिके पोड़ी देला भलिया ए प्रभु एड़े करुणामय जे भक्त को खुशी करबा पई भक्त को संतुष्ट करबा पई विश्व ब्रह्मांड को निया लगै भस्म कर दउचंती आउ जने के करि परिबो। आमे कोन भगवान को भलो पाइबा आमे कोन भगवान को भक्ति करबा आम प्रति तांकर स्नेह देखत किंतु तांकर सर्वसत्व अधिकार थिबारु असमय मध्य प्रलय कर दे पारिले आउ केही समर्थ नुहंती। एई भाव एई तात्पर्य जगन्नाथ शब्दरु बेनर्गत हुए। एई जगन्नाथ को पे व्याकुल ही उठिथिले महाराजा इंद्रदमन पुरोहित को पठै दैछंती आकुल हृदय अपेक्षा करिछंती गुप्तचर मानकु दूर दूरांत को पठै दैछंती विद्यापति फेरी आसुचंती कि सेपटे कौन है जो दिन विद्यापति जो दिन कौन गोटे दिन तो आज जाई पहुंचले पूर्वाह्न गोटे रात्रि रहिले नीलाचल
ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ କୁଟୀରରେ ତା ପରଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ତ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ବିଦ୍ୟାପତି ନୀଳାଚଳରୁ ଅବନ୍ତୀ ଅଭିମୁଖେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି, ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାର କଥା, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। ଜୟମିନୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁନିଗଣ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୀଳାଚଳ ଚୂଡ଼ାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରାତ୍ୟହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ତୁଳସୀ, ଆରତି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ତ, କେତେ ଯେ ଜୋରରେ ସେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ସମୁଦ୍ର କୂଳର ବାଲୁକା ଏପରି ଭାବରେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦେବତା ମାନେ ସେ ବାଲୁକାର ଆଘାତ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରି ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। ଆଖି ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି ବାଲୁକା, ମୁହଁରେ ବାଲୁକାର ଆଘାତ ଲାଗୁଛି। ନିରୁପାୟ କୌଣସି ମତେ ଏ କି ଅବସ୍ଥା, ଏ କି ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର। ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଦୁଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତିଗଲା। ଟିକେ ବାୟୁର ପ୍ରକୋପ କମିଲା, ବାଲୁକାର ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା। ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଦେବତା ମାନେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନୀଳମାଧବ ନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନ ସେଇଭଳିଆ ପଡିଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ? ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ କାହାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିବୁ? ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ପୂଜା କରି ଆପଣଙ୍କର ସେବା ବଳରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମେ ପାଉ, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ପରିଚାଳିତ କରୁ, ଜୀବମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗେଇ ଦଉ, ଆମେ କାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ? କାହାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବୁ? କାହାଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରି ଏ ବିପୁଳ ଜୀବ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବୁ? ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ କଣ୍ଠରେ ଦେବତା ମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହାହାକାର କରି ସେଇ ବାଲୁକାରେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମସ୍ତକପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଏ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦେବତାଗଣ ଚିନ୍ତା କର ନା, ଏଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଦୈବ, ୟାକୁ କେହି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିପାରିବେନି। ମୋର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେବାର ଥିଲା, ମୁଁ ହେଲି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନିରଙ୍କୁଶ। ତୁମେ ଯେତେ ବିଳାପ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ତାର ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ମତେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣ। ମୋର ହୃଦୟ ବଜ୍ରାଦପି କଠୋରାଣୀ ମୃଦୁନି କୁସୁମାଦପି। ମୋର ହୃଦୟ ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ କଠିନ ଆଉ କୁସୁମ ତୁଲ୍ୟ କୋମଳ ମଧ୍ୟ। ଦୁଇଟି ଯାକ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ଗୁଣର ମୁଁ ଆଧାର। ତୁମମାନେ କେହି ରହସ୍ୟ ଜାଣ ନା? ଲୋକାତ୍ତରଣ ଚେତାଂଶୀ। ଲୋକ ଭାବ, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ। ରାମାୟଣ, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ପଦଟି କୁହାଯାଇଛି। ଭାଗବତ ରହସ୍ୟ, ଭାଗବତ ତତ୍ଵ କିପରି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବଜ୍ରାଦପି କଠୋର, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୃଦୁନି କୁସୁମାତ ଅପି, କୁସୁମ ଠାରୁ ଆହୁରି କୋମଳ। को बा विज्ञातुम अर्हसि लोकतरण चेतांसी, को बा विज्ञातुम अर्हसि। किए से प्रभु को जानी परिबो? तुम्हें जानो ए कथा देवतागण, तुम ब्रह्मा निकट को जाओ, से किछि तथ्य ए विषय देवे।
किंतु यही प्रतिश्रुति यही आश्वासन मु दूची तुम्हें माने पुनर्बार मते दर्शन करिब अन्य रूप ए नीलमाधव रूप मु आउ प्रकाश पाइबे नहीं किंतु मु प्रकाश पाइबी तुम मैंने दर्शन करिवार सुजोग पाइब अन्य रूप एक कथा विद्यापति जानते से तो फेरी आसते विद्यापति जिते बड़े आसी अवंती नगर में पहुंचले दूतगण इंद्रदमन को खबर देले बाछुरीटे जपरी गुहाल दिनाक बंधा ही थाए चाही थाए तार माँ जो पथरे जाइछि गाई सकाळू आसीब कि आसीगला कि मो माँ आसीगला कि जो व्याकुल हृदय अपेक्षा करिथाए अजात अपेक्षा इव मातर खबगा स्तन्यं यथा बच्छतरा क्षुधार्ता श्रीमद् भागवत से भलिया अपेक्षा करिसंती इंद्रदमन दूत आसी कहले महाराज विद्यापति आगमन करुछंती विद्यापति आगमन करुछंती अरे दूत विद्यापति मुखमंडल कि भलिया देखा जाउतला प्रफुल्ल सहर्ष परम आनंद रे चतुर्दिग को दृष्टि विनिमय करी प्रेममय अवस्था से भक्ति परिपूर्ण चित्त आसुचंती महाराज तृप्त होगला हृदय इंद्रदमनकर तेबे कि विद्यापति सफल होइचंती प्रभु को दर्शन करछंती प्रभु करुणामय कणिके कृपा ए दिनहीनर मस्तक रे थई दियो हे प्रभु आपण को चरणार बिंदर कणिके रेणु ए मस्तकर भूषण हो जय जगन्नाथ जय नीलमाधव दूररू जेतबेले देखिदेले विद्यापति को एडे बड़ सम्राट सार्वभौम चक्रवर्ती सिंहासन उठी आवेग प्राण रे क्षिप्र पदक्षेप दौड़ी गले प्रणाम करी पकेबे कि आलिंगन करी पकेबे बाह्य ज्ञान नहीं यही अवस्था जिते अच्छा विद्यापति कौन कले किसी गोटे पदार्थ धरते धरईदे हाथ में ये प्रणाम करि पारुना कि आलिंगन करि पारुना विद्यापति की कौन गोटे पदार्थ धरईदे धरी पकेले इंद्रदमन जो मुहूर्त धरी पकेले हृदय जाकीदे आखि बुझीदे कौन अनुभव है अनिर्वचनीय किंतु इंद्रदमन अंतःकरण रे अनुभव कले जे मु साक्षात नीलमाधव को पाई गली जो अभाव बोध हृदय थिला प्रभु को पाइबी प्रभु को देखी से अभावटा जमी दूर हो गला हृदय हृदय परिपूर्ण हो गला कि प्रभु को पाईगली देखती चक्षु खोली एक सुंदर मनोहर माला किछि चंदन किछि प्रसाद पदार्थ विद्यापति आनी जहा विश्वावसु निज आड़ू देइथिले परम भक्त विश्वावसु महामहियान विश्वावसु भगवान प्रिय मनुष्य प्रिय भक्त विश्वावसु कही नियंतु नियंतु आपण राजा को ए माल्य देवे याकू पाईगले हृदय शीतल हो से जे अंतःकरण रे भागवत विरह जंत्रणा भोग करुचंती दीर्घ काल धरी से जंत्रणा लाघव हो पदार्थ को स्पर्श करदे हृदय रे छुआईदे ठीक से माल्य को जिते हृदय रे जाकिक धरी इंद्रदमनंगर चक्षुर धार धार अश्रु बही जाउची हृदय शरीर रोमांच हो उठी हृदय विगलित हो जाउची एवं प्रभु को पाईगला भलिया से अनुभव करुछंती प्रभु उद्देश्य रे गोटे प्रणाम करुछंती से माला को ये भलिया आवेगपूर्ण हृदय रे स्तुति करिछंती स्तव करिछंती से स्तवटी की जदि आमे विश्लेषण करी आलोचना करिबा आम हृदय मध्य विगलित हो आम भितर मध्य जगन्नाथ भक्ति पशि ये भलिया उत्कंठार सह आवेगर सह
से स्तुति गान करिसंती विरह कातर प्रभु विरह कातर इंद्रदुम्न महाराज जतपाद पंकज गलत रजसानुसंगात ब्रह्मादय परम संपद आपुरस्य विष्णु कलेवर समुज्ज्वलितांगराग संसक्त पुष्प निलया प्रणतोस्मि माला प्रणतोस्मि माला माला को प्रणाम करुचंती भगवान को भूली गले भगवान को प्रसाद माला को प्रणाम करुचंती